अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इकोनोवाइज। आज हम 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल, हमने जो यूएई को कराची अपना पोर्ट बेचा है वो ठीक किया है, गलत किया है। दूसरा सवाल, मई के महीने में रेमिटेंसेस कम क्यों आई हैं। तीसरा सवाल, मोदी साहब का अमेरिका का विजिट। तीनों सवाल इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। अली, पहला सवाल, हमने यूएई को अपना कराची का जो पोर्ट है वो दे दिया है, शायद 50 साल की लीज़ है और $50 मिलियन अप फ्रंट दिए हैं उन्होंने। इसके अलावा वो पर कंटेनर शायद $18 दे रहे हैं और वो पर स्क्वायर फुट और समथिंग $3.25 दे रहे हैं। ये अच्छी डील थी, बुरी डील थी, करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, ये मौका अच्छा था। इसमें मैं एक वो गिरा डाल दूँ साथ में ही कि पीटीआई के लोग तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि बहुत कम पैसों में ये डील कर दी गई है। अच्छा, मतलब दो चीज़ें। एक तो ये है कि हमें बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है हमारे पोर्ट्स एयरपोर्ट्स किस तरह मैनेज होते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब एक तो मतलब हमें खुश होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो शायद उनको भी थोड़ा सा ब्रीदर मिलेगा कि क्लियरेंस वगैरह का प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अबू धाबी पोर्ट्स के आने के बाद उम्मीद यही की जानी चाहिए। अबू धाबी पोर्ट्स का बड़ा मतलब एक्सपीरियंस है इस लाइन में। सिमिलरली केटी बंदर दुबई, वो बिन कासिम जो था वो दुबई पोर्ट्स को दिया गया था, सॉरी। तो इस तरह एक तो तवक्को ये की जानी चाहिए कि जब ये पोर्ट्स पे ऐसे ऑपरेटर आ रहे हैं जिनको एफिशिएंट पोर्ट मैनेजमेंट का तजर्बा है, तो एक तो ये अच्छी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब फ्रैंकली इस तरह के इस वक्त के हालात में इससे ज़्यादा कोई आपको क्या दे सकता था। ये पाकिस्तानियों का ना एक बड़ा माइंडसेट होता है कि हमारे पास पता नहीं कौन से ख़जाने आए हुए हैं जो हम किसी दूसरे को दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गड्डी बेच के सी बाद से 2 दिन बाद पछताने हैं ना हाँ जी, कि एग्जैक्टली, महंगी हो, बिकनी सी हो। तो वो उसमें ये कि मतलब कैसर बंगाली साहब ने भी इस तरह की को ट्वीट की हुई थी कि जी सब कुछ ही बेचने पे लगा दिया है, तो आज के डॉलरों के लिए सब दुनिया बेचने को लगा दी है। और भी इस तरह की बड़ी चीज़ें थी। देखिए मतलब फ्रैंकली मतलब मेरे ख्याल में तो जो मसला है वो ये है कि आज क्यों बेचा है। ये शायद आज से 10, 15, 20 साल पहले बेच देना चाहिए था। थोड़ा सा फ़र्क शायद इस चीज़ की वजह से पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा कि इस वक्त हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है। और वो भी बेसिकली वो जो हमारी अभी वाली थिंकिंग है कि सब कुछ हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, बाहर वालों को नहीं देना चाहिए, वो 15 साल पहले अर्जेंसी नहीं थी तो उस वजह से नहीं थी। वरना अगर यही हरकत हम 2010 में 12 में करते हैं, मतलब मुझे बड़ी चीज़ याद है 2011 में जब जरदारी साहब तुर्की गए थे तो एक बहुत अच्छी कोड शेयरिंग डील लेके आए थे पीआईए के लिए। और वो पीआईए की कोड शेयरिंग डील ये थी कि ईस्ट ऑफ कराची सारे का सारा जो है वो टर्किश का भी और पीआईए का भी वो पीआईए के पास होगा। वेस्ट ऑफ इस्तांबुल जो है वो सारे का सारा टर्किश एयरवेज के पास होगा और बीच के इलाके में दोनों ऑपरेट कर सकेंगे। अब अगर आप पीआईए के हिसाब से देखें, क्योंकि उस वक्त टर्किश एयरवेज नई फ्लरिश कर रही थी और अब तो पीआईए के पास 25 जहाज़ रह गए हैं, 26 जहाज़ रह गए हैं। उस वक्त पीआईए के पास 47 जहाज़ होते थे। तो वो एक आइडियल डील थी पीआईए के लिए। लेकिन वो पायलट्स का ख्याल ये था कि हमारे टोरंटो के रूट बंद हो जाएंगे और हमारे न्यूयॉर्क के वो वैसे भी बंद हो गए हैं अल्लाह के फजल से। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने आईफोन लेके आने थे। एग्जैक्टली, और वो वैसे भी बंद हो गए हैं। मतलब पीआईए इस वक्त रेयरली कहीं जाती है। अमेरिका का मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त पीआईए कोई भी डायरेक्ट रूट चला रही है। यूरोप का पीआईए इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कोई भी डायरेक्ट रूट चला रही है। एक टोरंटो की फ्लाइट मेरा ख्याल जा रही है। तो एक टोरंटो के रूट के लालच में उन्होंने एक इतनी अच्छी डील जो 2011 में, मतलब आप इमेजिन करें आज टर्किश एयरवेज जहाँ खड़ी है उसका एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे का सारा अगर पीआईए के पास होता तो पीआईए के हालात कितनी तब्दीली आ गई होती। सिमिलरली अगर यही फॉर इंस्टेंस के पोर्ट्स वाला मामला ही है, आप देखें ना, एक तो पर कंटेनर गवर्नमेंट को एक फिक्स रेवेन्यू मिलेगा $18, ठीक है। अब अबू धाबी पोर्ट्स के आने के बाद तवक्को तो यही है कि अबू धाबी पोर्ट्स, ज़ाहिर सी बात है, ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करेगी जिससे एक्चुअली कंटेनर्स की आउटपुट इन्हांस होगी। तो इसका मतलब रेवेन्यू भी बेसिकली बढ़ने की तवक्को है। प्लस उसके साथ वो आपको हर साल का एक फिक्स रेंट भी दिया करेंगे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो इससे अच्छी डील मेरा तो नहीं ख्याल है फ्रैंकली कि मतलब आपको इस तरह के हालात में को मिल सकती थी। अगेन वही वाला फैक्टर कि इस वक्त आपके क्योंकि इकोनॉमिक हालात डिस्ट्रेस्ड हैं, तो मतलब फ्रैंकली जब आपको बहुत अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपको डीएचए का प्लॉट भी सस्ता बेचना पड़ता है आपको। तो वही नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि यही आप 10-15 साल पहले बेच लेते तो आपके इकोनॉमिक हालात भी इतने ख़राब ना होते।
बट देर आयत दुरुस्त आयत, आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. और दूसरा ये लीज है, ये मतलब दिस इज़ नॉट अ सेल. और इसी शो पर, अब मुझे एपिसोड नंबर याद नहीं, हमने इस पर भी बात की थी कि एक कंटेनर कितनी देर टर्मिनल पे रहता है, वो टाइम भी जी, बिल्कुल. पाकिस्तान का सबसे ऊपर है. जी बिल्कुल ऐसा ही है. वो मुझे याद पड़ता है इंडिया का 3 से 5 दिन था आई थिंक, और पाकिस्तान के केस में वो 13-14 दिन तक चला जाता था. तो मतलब अगेन अबू धाबी पोर्ट्स के आने के बाद अगर हमें वो तकरीबन हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आधा या 1/3 भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको एक बड़ा साइजेबल बूस्ट मिलेगा. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए वो नीचे आएगी. गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर होगी, बिकॉज फ्रैंकली जितनी तेज़ी से मतलब टर्नओवर हो रहे हैं, एक तो कंटेनर्स पर कंटेनर कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, दूसरा उसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तेज़ हो रही है, तो उसके हिसाब से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो टैक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा. अच्छा, इसमें लेकिन उस पर तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, कस्टम तो ज़ाहिर है हमारे वाले ही रहेंगे ना, मतलब वो जो अंडर इनवॉइस्ड चीज़ें जो आती हैं वो तो वैसे ही रहेगा. नहीं, वो सब कुछ तो वैसे ही रहेगा. सिर्फ जो एक चीज़ से फ़र्क पड़ेगा वो तो देखे ना, उसके लिए तो मतलब आपको कस्टम्स को FBR को ठीक करने की ज़रूरत है. लेकिन फ़र्क इस चीज़ पे ज़रूर पड़ेगा कि बेसिकली आपका जो पोर्ट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करेगी. शायद इस चीज़ का भी इम्कान है, जिस तरह मतलब सेंट्रल एशिया है या चाइना का जो ईस्टर्न इलाके हैं, पोर्ट्स की एफिशिएंसी की वजह से उनके लिए भी ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो कि वो अपना सामान बजाय इसके कि वो मतलब जो ज़्यादा दूर है कि चाइना के ईस्टर्न बेसिकली ईस्टर्न पोर्ट्स के थ्रू भेजें, वो मतलब कराची या KT बंदर के थ्रू भेजें. तो ये एक बहुत बड़ा रोड नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है CPEC की वजह से, स्पेशली पिछले कोई 10 साल में. तो बिल्कुल इससे मतलब काफ़ी इम्कानात हैं इस चीज़ के कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से ये सब कुछ बढ़ना चाहिए. अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि वही जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों के ख्याल में उनके पास जो स्ट्रेटेजिक्स होते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं. मेरा अपना ख्याल है कि अगर गवादर का जो बेसिकली पोर्ट वाला मामला था, गवादर को जब डेवलप किया जा रहा था तो उसी वक्त पाकिस्तान जो हमारे गल्फ़ के ओमान है, कतर है, UAE है, इनको ऑन बोर्ड लेता और उनसे कहना कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एंड वी वांट ऑल ऑफ अस टू शेयर एंड पार्टिसिपेट. वो अगर उस वक्त हो जाता, मतलब आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो वो इस वक्त इवन चाइना को डालने को तैयार नहीं थे. वो पोर्ट शोट बन गई थी. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1994 में इसको शुरू किया था. मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने को सिंगापुर की कंपनी को इंगेज कर लिया था. जो की स्टेक होल्डर हैं फ्रैंकली उनमें से किसी को इंगेज नहीं किया था. फिर उसके बाद एक स्टेप में आपने चाइना को इंगेज कर लिया CPEC में. वो जो हमारा वन ट्रैक माइंड है ना कि जो कुछ भी होना है बस एक तरफ करें. मेरा अपना ख्याल है कि उस वक्त एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप इन सब को इंगेज करते हैं, मतलब सऊदी अरेबिया को इंगेज करते हैं कि जी ऑयल के लिए दिस कैन बी क्रिटिकल सेंटर, सो व्हाई डोंट यू बिल्ड रिफाइनरीज हेयर, ऑयल टर्मिनल हेयर. UAE को इंगेज करते, ओमान को इंगेज करते, कतर को इंगेज करते. तो मेरा ख्याल है गवादर की हुई डेवलपमेंट जो है वो वक्त से काफ़ी पहले हो जाती और उसकी डेवलपमेंट का पेस भी तेज़ होता. और दूसरा फ्रैंकली आपस की बात है, जब आप लोगों के साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो फिर वो इनसिक्योरिटीज़ भी शायद उस तरह ना होती. बिल्कुल ठीक है. दूसरा सवाल, मई के महीने में, मई में रेमिटेंसेस कम थी, इसकी क्या वजह है? इसका बड़ा ढिंडोरा भी पीटा गया ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से कि जी ये देख लें क्या हो रहा है. जी, रेमिटेंसेस सीधी सी बात है सिर्फ एक वजह से काम है, और वो ये कि जो डार साहब ने 2 पैरेलल मार्केट्स क्रिएट की हुई हैं. बैंकों का आर्टिफिशियल रेट है, ओपन मार्केट का रेट और है. तो फ्रैंकली मेरी बात सुन, मतलब अगर मैंने $1000 पाकिस्तान भेजना है तो मैं बैंक के थ्रू क्यों भेजूंगा जहाँ मुझे 280-85 रुपये मिल रहे हैं. मैं उसको हुंडी के थ्रू क्यों नहीं भेजूंगा जहाँ मुझे 305-307 रुपये मिल रहे हैं. मतलब बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है. लोग बात करते हैं कि जी मई के ऊपर फिक्सेटेड हो गए हैं, मतलब ये कुछ गवर्नमेंट वाले ना इसके ऊपर ये भी बात करते हैं कि जी मई क्यों, सिर्फ आप आगे की चीज़ें देखा करें, अगला महीना ईद का आएगा तो उस पर बढ़ जाएंगे तो फिर वो ईद की वजह से होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सिर्फ मई के नहीं बढ़े, 11 महीने का नंबर डाउन है. सो जुलाई टू मई आपकी रेमिटेंसेज में डिक्लाइन है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जो बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि लोगों ने बेसिकली जो रेमिटेंसेज हैं, एक तो वो भेजनी वैसे कम कर दी हैं, और दूसरा जो भेज भी रहे हैं उसमें भी शायद हुंडी का पोर्शन बढ़ता जा रहा है. बिल्कुल ठीक है. अब तो मतलब जाहिर है 3 रेट चलती है यहाँ पे, एक तो बैंक रेट, एक ओपन मार्केट रेट, और एक तीसरा विदाउट लिखत पढ़त रेट. जी, वो भी है.
کہ اس میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا آئی ڈی بالکل کارڈ ایسے ہی نہیں ہے. دینا، اور وہ اسپیشلی بائنگ میں زیادہ چلتا. بالکل. اچھا تیسرا اور آخری سوال علی، کہ مودی صاحب کا وزٹ تھا امریکہ کا بڑا کامیاب، تو اس میں ان کی ایک بڑی مشہور سپیچ جس میں انہوں نے کہا کہ جب میں پچھلی دفعہ امریکہ آیا تھا تو انڈیا دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی تھی، اور اب جب میں امریکہ آیا ہوں تو انڈیا دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی ہے. سو ان قریب انڈیا دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہوگا. یعنی ہم مطلب وہ نہ صرف ترقی کر رہے ہیں بلکہ بہت تیزی سے کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تھی. جو اس میں میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس ترقی میں مودی صاحب کا اپنا کیا کردار ہے؟ مطلب امریکہ کی وہ انڈیا کی ٹریجیکٹری اوپر کی طرف تھی اور وہ اس طرف جا رہے ہیں. مودی صاحب نہ ہوتے تو کیا ترقی نہ ہوتی یا شاید اس سے بہتر ہوتی؟ کیا ہوتا؟ اچھا اس میں نا 2-3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ مودی صاحب کی تقریر اگر 20 سال پہلے کرتے تو شاید وہ کہتے ہیں کہ انڈیا 20 سال پہلے دنیا کی 22ویں بڑی اکانومی تھی، پھر میں پچھلی دفعہ آیا تو اتنی ہو گئی، مگر وہ 20. سو ایک تو یہ چیز ہے، مطلب بڑی سیدھی سی. اچھا دوسرا نا ہمیں ایک چیز اور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے آپ کے سوال کے جواب کے نا 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کا مطلب بیسیکلی انڈیا از ڈوئنگ ریئلی گڈ. ہم کچھ چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ انڈیا چائنا کو کمپیئر نہیں کر سکتے، بٹ انڈیا از ڈوئنگ گڈ. اچھا اس میں لیکن جو ہے نا، اور انڈیا از ڈوئنگ گڈ کی بینچ مارکنگ بیسیکلی کیا ہو سکتی ہے؟ بینچ مارکنگ بیسیکلی یہ ہو سکتی ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش 1971 میں تقریباً ایک ہی بنگلہ دیش بلکہ ان دونوں سے تھوڑا سا نیچے تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے تھا اس وقت اکنامکلی. مطلب بنگلہ دیش میں پاورٹی زیادہ تھی. بنگلہ دیش میں جو بیسیکلی آپ کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اگر انڈیکیٹرز کے حساب سے دیکھا جائے، لائف ایکسپیکٹنسی ہے، ایجوکیشن ہے، وہ مطلب ان دونوں سے ذرا پیچھے تھا اس وقت 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا. پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ تقریباً، پاکستان تھوڑا سا آگے تھا انڈیا سے، لیکن وہ تقریباً برابر تھے، اور بنگلہ دیش. اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب کے سب اوپر جا رہے ہیں. مطلب پاکستان کے کیس میں یہ ہے کہ جس طرح انڈیا کا مطلب 87 سے لے کے 91 92 تک کا ایک بیڈ پیچ تھا، پاکستان از انڈر گوئنگ دیٹ بیڈ پیچ ناؤ. اور اس کے علاوہ کچھ بیڈ پیچ انڈیا کے بھی اور تھے، پاکستان کے بھی اور تھے، جو ماضی میں بھی تھے. بٹ یہ دونوں اکانومیز جو ہیں انڈیا پاکستان کی، سوائے یہ پچھلے 2-3 سال کے، یہ ہمیشہ سنک میں رہی ہیں. اسپیشلی پچھلے 30 اگر ہم 91 سے پہلے دیکھیں تو 91 سے پہلے پاکستان انڈیا سے تھوڑا سا مطلب اوپر ہوتا تھا، پر کیپٹا انکم میں بھی، گروتھ میں بھی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. 91 کے بعد ہوا یہ کہ سائیکل آنے شروع ہو گئے. کبھی انڈیا پر کیپٹا انکم میں آگے نکل جاتا تھا، کبھی پاکستان آگے نکل جاتا تھا. اب تھوڑا سا گیپ پچھلے 3 سال میں بڑھ گیا ہے انڈیا اور پاکستان میں. لیکن اگر اس کرائٹیریا کے حساب سے دیکھا جائے تو بنگلہ دیش ایکچولی جو ہے وہ ان دونوں ملکوں سے بہت بہتر حالت میں ہے. مطلب اس کا ایک تو سٹارٹ لو تھا اور وہ اوپر آ گیا ہے. سو بیسیکلی ٹریجیکٹری یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں کالونائز ملک تھے. کالونائز ملکوں نے جب اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لی تو ایونچولی انہوں نے گرو کرنا ہی کرنا تھا. پھر ان تینوں ملکوں کی آبادیاں بھی زیادہ ہیں تو اس کا اپنا مومنٹم بھی ہونا ہے، اور انڈیا کے پاس یہ ایڈوانٹیج ظاہر سی بات ہے بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی زیادہ ہے. وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا. اچھا ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ انڈیا کی جو بیسیکلی ماڈرن اکنامک میریکل ہے اس کے ذمہ داران کون ہیں اور مودی صاحب کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. تو انڈیا کی جو اکنامک میریکل ہے اس میں نا 3 کنٹریبیوشن ہے، 3 بیسیکلی کرٹیکل پوائنٹس ہیں. ایک بیسیکلی جواہر لال نہرو صاحب نے جو آئی ٹی کے اوپر اور آئی آئی ٹیز کے اوپر فوکس کیا تھا، وہ شاید اس ایریے میں مطلب ہی واز وے ہیڈ آف ہز ٹائم. مطلب پاکستان میں بھی فوکس تھا، بٹ پاکستان کا فوکس جو تھا وہ زیادہ اسپارکو اور اٹامک انرجی کمیشن جیسے ادارے بنانے پہ تھا جو باقی سب کانٹیننٹ سے ایکچولی زیادہ پہلے بنے تھے. نہرو صاحب کا فوکس بیسیکلی فنڈامنٹلز کے اوپر تھا، اور انہوں نے آئی آئی ٹیز کا بیسیکلی پورے انڈیا میں جال بچھایا، جس سے یہ ہوا کہ جب بیسیکلی آئی ٹی بوم آیا 70s آنورڈس تو انڈیا کی طرف سے ایک لمیٹڈ ریسورس پول تھا جو اس میں پچ ان کر سکتا تھا. وہی لوگ سلیکان ویلی گئے،
اور اب آج دیکھتے ہیں آپ کے انڈیا جو ہے اس کے جو ڈائسپورا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، گوگل ہو، مائیکروسافٹ ہو، ایٹسیٹرا، جہاں پہ آپ کو انڈین اوریجن کے لوگ ٹاپ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. اور اسی کا بیسیکلی امپیکٹ یہ بھی آیا کہ اس کی وجہ سے آؤٹ سورسنگ بھی انڈیا ہی میں زیادہ ہونی شروع ہوئی، اور انڈیا کی ایک بیسیکلی سائزبل آئی ٹی سروسز انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا، اس میں دوسرا کنٹریبیوشن جو تھا وہ راجیو گاندھی صاحب کا تھا. راجیو گاندھی صاحب نے بیسیکلی انڈیا کو ایک مطلب انڈیا کے کیس میں، جواہر لال نہرو صاحب کے کیس میں بھی، اندرا گاندھی کے کیس میں بھی، ایون مہاتما گاندھی کے کیس میں بھی ایشو یہ تھا کہ وہ ماڈرنزم کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا تھا، اور وہ بیسیکلی چرخا اور سوت اور ایٹسیٹرا اس کا بڑا مطلب سو بیسیکلی اینی تھنگ ماڈرن. آئی تھنک پرابلی اس کی وجہ ان کی اورینٹیشن جو تھی وہ کافی سوشلسٹ تھی انڈین لیڈرشپ کی، کانگریس کی. تو راجیو گاندھی صاحب وہ پہلے لیڈر تھے انڈیا کے جنہوں نے ایکچولی انڈیا کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا. مطلب ان کے خیال میں رے بین گلاسز پہننا، برانڈز انٹروڈیوس کرانا، ایٹسیٹرا یہ چیزیں ٹیبو نہیں تھیں. سو اس کا بیسیکلی سوشل لیول کے اوپر ایک مطلب امپیکٹ وہاں بھی آنا شروع ہوا. اور تیسرا آئی تھنک سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ منموہن سنگھ صاحب ہیں. منموہن سنگھ صاحب نے بیسیکلی انڈیا کے اندر وہ فنڈامنٹل اور براڈ بیسڈ اکنامک ریفارمز کی جس کی وجہ سے انڈیا میں ایف ڈی آئی کے لیے بھی راستے کھلے. انڈین بزنس مین جو ہیں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ ہورائزنس کو براڈن کرنا شروع کیا. انڈین بزنس مین کو بیسیکلی یہ اسپیس اور اپرچونٹی ملی، ایسا فیوریبل ٹیکس ریجیم ملا، ایسا فیوریبل کارپوریٹ گورننس ریجیم ملا کہ اس کے بعد وہ اوپن کھل کے اپنے کاروبار کر سکتے تھے. اور ان کاروباروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا پھر بعد میں کہ بھلے ٹاٹا ہو، بھلے ریلائنس ہو، انہوں نے گلوبل لیول پہ بھی میسو ایکوزیشنز کی اور ان کا فٹ پرنٹ ایکچولی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا. جہاں تک مودی صاحب کی بات ہے، مودی صاحب کے کیس میں فرینکلی مطلب اگین دس از پیورلی ہائپوتھیٹکس کہ مطلب دس از پیورلی ہائپوتھیٹیکل کہ 2014 میں اگر مودی صاحب کی جگہ کانگریس ہی واپس آ جاتی تو منموہن سنگھ صاحب کے دور میں ترقی زیادہ ہوتی یا مودی صاحب کے دور میں ترقی زیادہ ہوتی. اس کا مطلب کوئی وائڈ اسپریڈ جواب دینا شاید پاسبل نہ ہو، لیکن ایک چیز ضرور ہے اور وہ یہ کہ یہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کہ ڈی مانیٹائزیشن کے نتیجے میں انڈین اکانومی کو کہ جی ڈی پی کو بعض اندازوں کے مطابق 3 سے 5% کی کمی اس میں آئی ہے. سملرلی جو انڈیا کی اکانومی کے لیے اس وقت اوباما صاحب نے پرسوں انٹرویو دیا تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے بات کی، جو گلوبل اکانومسٹ بھی بات کرتے ہیں کہ مودی صاحب بیسیکلی جس طرح ایک وہ پولرائزڈ اور بیسیکلی ایک وشیس اکنامک پولیٹیکل ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، اس کی لانگ ٹرم ریمیفیکیشن صرف انڈیا کے سوشل یا پولیٹیکل سسٹم کے لیے نہیں، اس کی ریمیفیکیشنز ایون انڈیا کے اکنامک سسٹم کے لیے بھی آگے بہت زیادہ خطرناک ہوں گی. مثلاً مطلب ان آل فیئرنیس frankly there are a number of reasons for that, but we have actually seen کہ مطلب جو انڈیا کی ایک مطلب صرف ایک ہی سیگمنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں جو بیسیکلی میڈیا اور انٹرٹینمنٹ ہے، تو بالی ووڈ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال میں اس نے اس طرح پرفارم نہیں کیا ہے جس طرح وہ اس سے پہلے کر رہا تھا. اور اگر آپ اس کے بیسیکلی مطلب کازز میں جانے کی کوشش کریں تو ایک بہت بڑا کاز وہ پولرائزیشن بھی، اور وہ پولرائزیشن ایکچولی دونوں طرف ایکٹ کر رہی ہے. مطلب وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ مطلب کسی خان کی فلم آتی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو سیکولر انڈیا کے لیے ہیں وچ آر اگینسٹ بی جے پی، سو وہ تو ضرور ہٹ ہو رہی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ جس طرح کی فلمیں مطلب جس کو ہندو نیشنلسٹ قسم کی فلمیں آتی ہیں ان کو بھی بیک لیش مل رہا ہے بیکاز سوسائٹی پولرائز ہے. تو وہ جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے. اور یہ والی فلم نہیں دیکھ رہا جا کے، وہ یہ فلم نہیں دیکھ رہا، یہ وہ فلم نہیں دیکھ رہے. ہر فلم کے بارے میں کنٹروورسی ہو رہی ہے. اس کنٹروورسی کی وجہ سے یا ڈائسپورا کے اندر اگر کوئی ہندو نیشنلسٹ ہے تو وہ مطلب جو جس کو کوٹ ان کوٹ سیکولر بالی ووڈ کی فلموں کو بائیکاٹ کر رہا ہے. اگر کوئی گلوبل آڈینس میں ریچ ملنی ہے تو جو ہندوتوا والی فلمیں ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا ہم ان کو چھیڑیں گے تو شاید ہمارے پہ بھی ٹیبو لگ جائے گا کہ ہم ریسسٹ ہیں یا ہم
बिगेट हैं. सो बेसिकली इस वजह से आई थिंक मतलब अगर बाकी सब चीज़ें छोड़ दें तो एक सेगमेंट के अंदर तो मतलब हम बड़ा मतलब तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्री की ग्रोथ तो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुई. और ना सिर्फ ये बल्कि मतलब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि इंडिया के कई प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं ये अब अपनी बेस को ग्रेजुअली इंडिया से निकाल के दुबई की तरफ मूव कर रहे हैं. मतलब इंडिया की कई VFX कंपनीज ऐसी हैं जो इनकॉर्पोरेटेड तो इंडिया में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दुबई में शिफ्ट कर लिया है. मतलब अ लॉट ऑफ इंडियन स्टार्स हैव एक्चुअली हैव I mean started Second homes there. हाँ, second homes there, and they actually have started spending more time there. तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो मतलब हैं. और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है. सिमिलरली IT इंडस्ट्री वांट्स अ लॉट ऑफ ओपननेस. इसकी सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा वो भी तो है ना कि अगर कभी, वैसे तो अब कम होता है, लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट से गाना गवाना हो तो अब उसको इंडिया बुलाना जो है वो जरा मुश्किल काम है, तो उसको दुबई बुलवा के गाना गवाना. जी बिल्कुल ऐसे हो रहा है. वैसे तो अब ये ऑप्शन भी बिल्कुल ही खत्म. सो मतलब इन ऑल फेयरनेस सो लेट्स लुक एट दिस. बॉलीवुड का कंपैरिजन जो है वो इफेक्टिवली सिर्फ एक है दुनिया में, वो हॉलीवुड है, विच इन मैनी वेज इज बिगर देन बॉलीवुड. बट हॉलीवुड का कमाल ये है कि हॉलीवुड के अंदर कोई ईरानी एक्टर है, कोई पाकिस्तानी एक्टर है, कोई इटालियन एक्टर है, कोई नॉर्वेजियन एक्टर है, कोई ये टेंशन नहीं है कि वो हॉलीवुड की फिल्म में काम करेगा तो कोई मसला होगा, या वो अमेरिका जाके काम नहीं कर सकता, या वो किसी थर्ड टेरिटरी में जाके काम नहीं कर सकता. अच्छा, बॉलीवुड ऑफ कोर्स उसकी ऑडियंस इतनी बड़ी नहीं है. मतलब निकोल किडमैन इज़ नॉट फॉर बॉलीवुड. वो तो लैंग्वेज की वजह से. एग्जैक्टली. सो बॉलीवुड की जो लिमिटेड अगर ड्रॉ देखा जाए तो वो सिर्फ मतलब पाकिस्तान है या किसी हद तक बांग्लादेश है. तो अगर आपने उसमें से एक टैलेंट को ऑटोमेटिकली बिल्कुल कैस्ट्रेट कर दिया है इस सारे चक्कर में कि जी कोई पाकिस्तान फ़तेह अली खान किसी इंडियन फिल्म में गाना नहीं गा सकता, तो आप अपने आप को, या अली ज़फ़र किसी इंडियन फिल्म में काम नहीं कर सकता, तो आप तो बेसिकली अपना मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मतलब अगर हॉलीवुड ये कहे कि रॉबिन विलियम्स जो है वो आज के बाद मतलब किसी एक स्टेज पे वो कहता है कि रॉबिन विलियम्स आज के बाद किसी फिल्म में काम नहीं कर सके क्योंकि हमारे तो बड़े ब्रिटेन के साथ मसले हो गए हैं, या फलाना XYZ एक्टर जो है वो काम मतलब ऑस्ट्रेलियन कोई नहीं आएगा. पेनोलोपे क्रूज काम नहीं कर सकती क्योंकि स्पेन ने फलानी जंग में हमारे साथ नहीं दिया. तो मतलब तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उससे हॉलीवुड के साथ क्या होगा. मतलब द एक्टर्स विल सफ़र बट हॉलीवुड एक्चुअली विल सफ़र अ लॉट मोर. एंड सेम एक्चुअली इज़ हैपनिंग विद बॉलीवुड. सिमिलरली मतलब यही चीज़ टेक के साथ भी है. और मतलब इस चीज़ के भी मतलब कुछ नज़र आते हैं कि एटलीस्ट सिटीजन लेवल के ऊपर ये GCC ममालिक के अंदर भी कुछ एक्शन ऐसे हैं 2-3 साल में, स्पेशली पिछले में, जिसका कंज्यूमर लेवल पे भी बैकलैश आया है. तो ये मतलब वो चीज़ें हैं जो लोग रेस करते हैं और शायद इनके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई इतने अच्छे नहीं हैं. मतलब आप वही वाली बात है कि इस वक्त अमेरिका if these policies continue मतलब इस वक्त वो एक्चुअली आज किसी ने बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ कही हुई थी. किसी ने कहा था कि जी देखें इंडिया कहाँ निकल गया और हम कहाँ रह गए. तो किसी ने कहा था कि इंडिया वहाँ निकल गया जहाँ हम 1980 में थे. हम किसी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए अमेरिकी सब कुछ इग्नोर करके दूसरी तरफ देख रहे थे और हमें हलाशेरी दे रहे थे. हम वो क्या थे, वो एक मिनट, वो प्रेसिडेंट रेगन ने कहा था वो रेमिनिसेंट्स ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका के इस तरह की बात की थी. तो आज उनको मोदी साहब में वो नज़र आ रहा है क्योंकि मामला चाइना के साथ है. लेकिन फ्रैंकली दिस इज़ मतलब लॉन्ग टर्म ट्रजेक्टरी में को बहुत ज़्यादा मतलब ये मीनिंगफुल नहीं होगा. बल्कि शायद इनफैक्ट मेरा तो ये भी ख्याल है कि एक अननेसेसरली रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग करना भी शायद इंडिया की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी. और ये वो चीज़ है जो सिर्फ मैं नहीं कहता, एक्चुअली इंडियन जो बिज़नेस कम्युनिटी है और इवन इंडिया की अपोजिशन है, वो भी ये कंसर्न जो है वो बहुत मतलब जितना वो अपने तरीके से रेस कर सकते हैं वो करते रहते हैं कि जी इंडिया को चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट इंडियन बिजनेस के लिए भी अच्छा नहीं है और शायद इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है.
بالکل ٹھیک ہے. جو انڈینز ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری نیتوں پہ شک نہ کریں. ہمارا یقین ہے کہ پاکستان کی ترقی انڈیا کے لیے اور انڈیا کی ترقی پاکستان کے لیے ضروری ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. وہ ساری ڈرل آپ کو پتہ ہے بیچ بیچ میں آ رہے تھے, بھیجتے رہیں مجھے. خدا حافظ.